Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Priyanto dalam pembelajaran online bahasa Jerman untuk level menengah 1 atau B1. Nah, saya mengucapkan kepada kalian semua selamat datang di kelas B1. Kalian sudah belajar sejauh ini dengan sangat baik sekali dan kita akan progres lanjut lagi materi B1. Apa yang akan kita pelajari di pertemuan pertama kita di kelas B1? Nah, kita memiliki materi gramatik pada hari ini yaitu tentang Verben mit Präpositionen, ya, atau kata kerja dengan preposisi. Jadi di dalam bahasa Jerman ada banyak kata benda yang harus diikuti preposisi dan setelah itu diikuti kasus, entah itu akusatif atau datif atau bisa juga nominatif, ya. Oke, kita akan belajar contoh-contohnya. Langsung saja kita ke slide pertama. Nah, kita punya di sana 3 kata kerja yaitu achten, danken, dan denken, ya. Mungkin arti dari danken kalian sudah belajar dulu ya, sering itu kata danken itu muncul, artinya berterima kasih. Denken berpikir, sedangkan achten mungkin agak baru buat kalian ya. Achten itu artinya memperhatikan, ya. Kata kerja achten itu diikuti dengan preposisi auf, lalu diikuti dengan kasus akusatif, ya. Kita langsung aja ke kalimat Wir müssen auf die Ampel achten wenn wir fahren. Artinya adalah kita harus memperhatikan ampel. Ampel itu lampu merah ya, atau apa ya, lampu lalu lintas ketika kita berkendara. Nah, di sini achten diikuti auf, lalu kasusnya adalah akusatif. Dan kalimat kedua, danken für akusatif, ya. Danken artinya berterima kasih, ya, für untuk akusatif. Contoh, ich danke dir für deine Hilfe. Aku berterima kasih kepadamu für untuk deine Hilfe, untuk bantuan kamu. Jadi danken di sini diikuti für, preposisi für diikuti kasus akusatif. Berikutnya denken, ya, diikuti preposisi an lalu akusatif. Contohnya, denkst du immer an sie? Apakah kamu selalu memikirkan dia? Dianya perempuan ya, akusatif, ya. Jadi kata kerja yang diikuti preposisi ini ya, kalian harus menghafalkan. Nah, di deskripsi dari video ini di sana ada tautan ya, ada link ya, di mana kalian bisa mendownload, bisa mengunduh list dari kata kerja diikuti preposisi, ya. Kalau kalian sudah mengunduh ya lembaran di sana ada 3 lembar. Itu ada 103 kata kerja penting yang saya masukkan ke dalam daftar. Kalau bisa sih dihafalkan. Tetapi kalau kalian nggak hafal ya oke lah. Yang penting kalian gunakan atau mayoritas kalian tahu, ya. Karena ini sangat penting sekali, apalagi dalam mengerjakan ujian menulis untuk B1, ya. Karena kalian harus bisa membuat kalimat kalian sendiri, gramatiknya juga harus benar. Maka ini sangat penting sekali. Kita lanjut lagi ke kata kerja berikutnya dengan preposisi diikuti akusatif. Kita punya di sini sprechen dan warten. Sprechen kalian tahu lah artinya ya. Sprechen artinya berbicara. Nah, itu diikuti preposisi über, ya, lalu akusatif. Contohnya, er spricht über seine Liebe. Dia berbicara tentang cintanya. Jadi über di sini preposisi ini artinya adalah tentang. Warten itu diikuti auf lalu akusatif, ya. Er wartet sehr lange auf den Bus. Ya, dia menunggu sangat lama bisnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia nggak perlu preposisi ya, tetapi dalam bahasa Jerman setelah warten itu selalu diikuti auf lalu akusatif. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan belajar tentang preposisi
diikuti datif ya, atau Präpositionen plus datif. Nah, di sini kita ada bestehen aus diikuti datif, artinya adalah terdiri dari diikuti datif ya. Kemudian erzählen von datif ya, artinya menjelaskan tentang atau menceritakan tentang ya, diikuti datif. Fragen nach, bertanya tentang, diikuti datif juga. Kita mulai dengan kalimat yang pertama. Die Gruppe besteht aus 4 Männern. Grup itu terdiri dari ya, bestehen aus itu artinya terdiri dari ya, diikuti datif, aus 4 Männern, dari 4 lelaki. Ya, di sini kita lihat Männer diikuti n. Kenapa? Ya, karena kalau datif plural itu selalu ditambah n. Kata benda tertentu kayak autos ya, radius ya, itu kita sudah belajar dulu waktu A1 ya. Oke. Kalimat kedua. Die Frau erzählt von ihrem verstorbenen Ehemann. Ya, wanita itu menjelaskan atau menceritakan tentang suaminya. Ehemann itu suaminya yang meninggal, verstorben meninggal. Ya, di sini diikuti datif ya, von ihrem datif ya. Berikutnya fragen nach diikuti datif. Hans fragt immer nach dir. Hans selalu bertanya tentang kamu. Jadi nach preposisi ini artinya adalah tentang. Lanjut ke slide berikutnya. Kita memiliki führen zu diikuti datif, kemudian schützen vor diikuti datif, träumen von diikuti datif. Führen zu itu artinya menyebabkan ya, sedangkan schützen vor itu artinya melindungi dari, träumen von itu artinya bermimpi tentang ya. Jadi preposisi-preposisi ini ada artinya masing-masing ya, sesuai dengan konteksnya. Nah, makanya kalian harus hafalkan ya. Kalian nggak hanya cukup menghafalkan, harus digunakan juga ya. Langsung ke kalimat pertama. Das führte zu einem heftigen Streit ya. Itu menyebabkan suatu pertengkaran yang sengit ya. Heftig itu sengit ya. Streit itu artinya pertengkaran. Berikutnya, Sonnencreme schützt vor dem Sonnenbrand. Artinya adalah krim matahari atau apa ya bahasa Indonesianya, sunblock ya, melindungi dari Sonnenbrand atau kulit terbakar akibat matahari. Jadi Sonnenbrand itu kayak kulit terbakar karena matahari. Berikutnya, ich träume immer von einer Auslandsreise. Artinya adalah aku selalu bermimpi tentang sebuah perjalanan ke luar negeri. Di sini kita memakai träumen diikuti von lalu diikuti kasus datif ya. Oke. Dan ini juga berlaku pula pada beberapa refleksif verben. Contohnya sich fürchten vor diikuti datif, artinya adalah takut akan ya. Kita lihat kalimatnya. Das Kind fürchtet sich vor einem Hund, artinya adalah anak itu ketakutan akan seekor anjing ya. Di sini sich fürchten diikuti vor lalu datif ya. Berikutnya sich interessieren für Akkusativ. Artinya adalah tertarik pada ya. Sie interessieren sich für die Musik. Mereka tertarik pada musik ya. Sich konzentrieren auf diikuti Akkusativ. Ich muss mich jetzt auf meine Hausaufgabe konzentrieren. Artinya adalah aku harus ya sekarang berkonsentrasi pada PR-ku. Jelas ya? Oke, kita sudah belajar ya teorinya, saatnya kita latihan.
Dan di sini saya punya 8 soal untuk dikerjakan. Perintahnya adalah ergänzen Sie mit der Präposition, atau isilah dengan preposisinya, ya. Kalian bisa menggunakan tabel atau liste yang sudah kalian download ya di tautan di deskripsi dari video ini untuk membantu kalian dalam mengerjakan soal ini, ya. Oke, saya akan memberikan kalian waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kita akan mengadakan pembahasan. Silakan mengerjakan sekarang dan tolong tekan tombol jeda. Oke, saya pikir kalian sudah mengerjakan 8 nomor tadi. Sekarang kita akan mengadakan pembahasan, ya. Nomor 1, an wen schreiben Sie diesen Brief, ya. Kita menggunakan preposisi an, ya, karena schreiben diikuti an, ya, menulis kepada, ya. Kepada siapa Anda menulis surat ini? Nomor 2, er spricht mit meinem Vater. Dia berbicara dengan ayah saya. Mit diikuti datif, ya. Sprechen diikuti mit, ya, dengan, ya, meinem Vater. Kalau sprechen tentang, ya, berbicara tentang, kita pakai über diikuti akusatif. Tapi ini kan dengan siapa, maka di sini diikuti mit dan diikuti kasus akusatif. Gut, nomor 3, das Kind fürchtet sich vor der Dunkelheit. Das Kind fürchtet sich vor der Dunkelheit. Anak itu takut akan kegelapan. Jelaslah kalau yang ini. Nomor 4, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Hilfe. Saya berterima kasih kepada Anda untuk bantuan Anda. Nomor 5, er glaubt nicht an alles. Jadi glauben diikuti an, ya. Was ich ihm gesagt habe. Dia tidak percaya apapun yang aku katakan kepada dia. Nomor 6, mein Nachbar ist an einer chronischen Darmentzündung gestorben. Tetangga saya meninggal karena radang usus kronis, ya. Jadi sterben diikuti an, lalu datif. Nomor 7, Klaus arbeitet an seinem neuen Projekt. Klaus mengerjakan proyek barunya. Arbeiten diikuti an, ya, lalu datif. Nomor 8, Sabine erzählt von ihrem verstorbenen Ehemann. Sabine menceritakan tentang suaminya yang meninggal. Oke, saya pikir cukup jelas materi pembahasan pada hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama, dan saya harap bahasa Jerman kalian semakin meningkat. Dan saya mengucapkan Tschüss und bis zum nächsten Mal.